Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. Fear the Lord, you his saints, for those who fear him lack nothing. Psalms chapter 34 verse 9. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. యెహోవా భక్తులారా, ఆయన యందు భయభక్తులు ఉంచుడి. ఆయన యందు భయభక్తులు ఉంచువానికి ఏమీయు కొదువలేదు. కీర్తనల గ్రంథము 34వ అధ్యాయము 9వ వచనము. आज परमेश्वर का वचन. हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती. भजन संहिता 34वां अध्याय 9वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. യഹോവയുടെ വിശുദ്ധന്മാരെ, അവനെ ഭയപ്പെടുവീൻ, അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും ഒന്നിനും മുട്ടില്ലല്ലോ. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34:9 വാക്യം.